Oh, asa na mo? Ha? Oh, 10 minutes na ko diri maghulat. Asa naman tong Tagalubugan nag-request dia? Oh, nara ko diri oh. Asa naman to? Kaniyara ko diri naghulat. 10 minutes lang ko ha. Pag wala gyapon mo pasin ako. Asa na tong Tagalubugan? Oh, nara ko diri gasoline station. Oh, ala. Oh, abi na kog mao na ni. Oh, nara ko diri oh. Mga kalito. Bantihin na ninyo diri. Ay padigos pa biya ko, oh. Asa naman to nag-request Naglubugan? Wala man. Oh. Asa naman to? Nagulat ra ko diri, oh. Natulat ra ko diri kay asa man to mga nag-request diri Lubugan, oh. Ganihara ko diri ba? Nara ko diri oh, dara oh. Sa makauna lag ko ha. Og di lang ta mga suko. Asa naman mo? Na. Asa naman tong Tagalubugan mga nag-request? Uy. Parang na motor, warag mao naman siguro ni. Ini. Ah, warag dili. Sabi na kog mao na ni ba? Oh. Wala to lang nato diri 10 minutes. Og nay mo abot. Og wala, balhin ta ni. Saon ta man. Oh, katong mga nag-request dia Lubugan. Naragi ko diri oh, gasoline station. Oh. Gas. Oh, diara oh. Asa na kaya sila? Oh, diara oh. O man ni tao diri gasoline station diri oh. Wala man di ay. Ah, ulaton lang ko nato diri. Ulaton lang nato diri mga 10 minutes. Og naabagod sila. Oh. Asa naman tong mga nag-request diri Lubugan? Basig tulog pa siguro. Agoy. Tulog pa siguro ba? Oh, tora gud oh. Tulog pa man siguro. Oh, hulat ra ba diri? 10 minutes. Tulog pa gid siguro. Uy, marag na na gyud. Gandagan agoy. Agay. Hay. Kuha na gyud ay. Congrats kayo.